कोणूय जर कॅट करता जाल्यार देवा फुडलो कोण आहा, कशें करप तें आतां तेंय तुमकां विचारता. तुमी चिंतात, सजेशन दियात कशें कितें करुया म्हणटा तें. ताजें एक सोल्युशन काडचें पडटलें. कित्याक गोंया आमी लोकशायेची इतली भातेर केल्ली आहा की आमकां लज सारकी, आमी गोंयकार म्हणपाक आमकां लज दिसूंक जाय. हे एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल म्हणून आहा तातूंत मॅक्झिमम केसीस गोंयांत आहा. केस लॉ शिकताच गोवा एग्जाम्पल म्हळ्यार कितें बरे खातीर न्ही. ब्रँड गोवा न्ही तो आमचो ब्रँड गोवा पॉलिटिक्साचो प्रॉस्टिट्युशन, पॉलिटिकल प्रॉस्टिट्युशन हे हो आमचो ब्रँड जाल्लो. खंय निवडून यो मागीर बीजेपीन वच, येतात ते तुका करता मंत्री. आनी हांवें सपोर्ट केल्लो म्हणटा, हांवें सपोर्ट बीजेपीक केला, मर्ज जावंक ना. काँग्रेसीन आमकां नाका म्हणिल्लें तेन्ना हे तकलेन धरा. हे रातान तुमकां सांगलां, आर्टिकलूय बरयलां. आनी असोच एक फादर आहलो, त्या फादरान नावेलीचे इगर्जेन सेरमांव दिलो, फादर गेब्रियलान, की विजय जर गेलो आतां काँग्रेसी बरोबर अलायन्स केला आपूण ताचे घराचे भायर फास्टाक बसतलो म्हणून, भूक हडताल करतलो म्हणून. आनी हांवें ताका सांगलें, फादर हांव वचपाचो ना म्हणून. 20 जाले आनी एक हांव उरलो. सगळे फोन करताले, चड करून म्हाका दिगंबर फोन करतालो, अरे तूं दिल्ली आहा आनी खंयच्या स्विमींग पुलान आहा. एक दीस हांव स्विमींग पुलान एक्सरसायज करता हाजे खातीर, टेनीस एल्बो खातीर. आवाज येतालो उदकाचो. खंय आहा? हांवें म्हणलें पुलान आहा. खंय पुलान? दिल्ली काय म्हळालो. ना दिल्ली न्ही म्हणलें, हांगाच घरान म्हणलें पुलान. कित्याक काय म्हणलें, ना सगळे म्हणटा म्हाका तूं गेलो म्हणून. हांवें म्हणलें हांव वचना. आनी फादराकूय त्या म्हणलें हांव गेलो ना म्हणून एक दीस शर्मावान मातशें सांगा म्हणून. कित्याक फादरांची हें ऑब्लिगेशन जाता, तांचें हें कर्तव्य जाता. जेन्ना तूं म्हणटा की हो वचूंक शकता आनी हाजेर आमी भूक हडताल करतले म्हणून, तो जेन्ना गेलो ना तेन्ना तो गेलो ना म्हणूनय सांगपाचें कर्तव्य जाता आनी तें सांगूंक जाय. आज तो फादर म्हाका विश करपाक आयिल्लो, ताका देव बरें करूं म्हणटा. पण सत्य तें सत्य, हें उलोवपाकूच जाय. आनी तुमी आमची फॅमिली. आज हांव जर खंय चुकतां, म्हाका आज आवय बापूय ना, दोनूय म्हजे आवय आनी बापूय भायर पडिल्ले आहा. तुमी म्हजे आवय बापूय. भुरगो चुकता जाल्यार सांगूंक जाय तूं चुकता म्हणून. आनी हांव चुकता जाल्यार म्हाका कसलोच इगो ना. म्हाका राग येता, जुजे फिलीप म्हणटा तें सारकें. मनशाक जो मोग करता ताका रागूय येता. आनी हांव मनीसूच, हांव देव न्ही आनी देवा कडेन म्हणजे डायरेक्ट टच कांय ना. हांव नॉर्मल मनीस, ताका राग येता, तो दनपारां न्हिदता राग कमी येवचो म्हणून. हें सगळें हांव करतां. हांव कंप्लीट आनी परफेक्ट ह्युमन बींग न्ही. खूब जाण आमचे ओपोजिशन म्हणटाले की हे मेले, एक्सिडेंट जावन क्रॅश जाली, रोखडोच बर्थडे केलो म्हणून. तुमी एक दिसाचें मॉर्निंग केल्लें, एक दिसाचें मॉर्निंग, आज दुसरो दीस. बर्थडे हांवें पोस्टपोन करूं ना आनी पोस्टपोन हांव करपाचो न्ही. तुमी 2 दिसाचें मॉर्निंग केल्लें, आज बर्थडे करनाशिल्लो. तुमी एक दिसान कार्यकर्ता मेळावा लायलो, तो फुस्स जालो. ते होर्डिंगां लायल्या, ती सरकाराची कॉस्टाचेर ते होर्डिंगां करतात, ते कॉन्ट्रॅक्टराक तोपयो घालतात आनी ते सगळे गोरवांक कशे कार्यकर्ते म्हणून एक करतात. खंयचे कार्यकर्ते? हे कार्यकर्त्यांचें कितें जाता? सगळ्या कडेन तुमी तांचे कडेन घेतात, फुकट कांय जायना. पयलींचे तेप गेले की कार्यकर्तो म्हणटा हेजें कितें जातालें. आतां हें सगळें जें आयलां हें काँग्रेसिफिकेशन ऑफ बीजेपी जाल्लें आहा. काँग्रेस पार्टीन जे सगळे नरकासूर आशिल्ले, जे पयलीं बाब दयानंद मांद्रेकार बी तो नरकासूर म्हूण लासताले. कोण तो? बाबूश मोन्सेरात, विश्वजीत राणे, मोविन गुदीन, हे जे ओपोजिशनान आसतना तांणी नरकासूर म्हूण लाशिल्ले, ते आज तांचे मंत्री जाल्या. ते भगवे घालतात, ते देवूळ निवळ करतात, पुडवे घालतात, भगवे पुडवे घालतात आनी म्हणटा आमी हिंदू म्हणून. पयलीं आमी आमचे ओरिजीन हिंदू जाले. हें कितें करपाक? हें फक्त चोरपाक. हें लिसेन्स जाय चोरपाक. कितें कितें पॉलिसीज हाडटात. कॅब एग्रिगेटर पॉलिसी हाडली, आज म्हणटा ना ओला येवचें ना, उबर येवचें ना. कशी येवचें ना? तुमी एग्रिगेटर पॉलिसी हाडलीच कशी? तुमकां जर तें करपाचें नाशिल्लें जाल्यार हाडली कित्याक पॉलिसी? पॉलिसी हाडटा आनी मागीर म्हणटा ना म्हणून. सो सरकार कितें उलयता? सो सरकाराची परिस्थिती अशी जाल्ली आहा की सरकाराक पॉझिटिव्ह कोण उलोवपी मनशाची एलर्जी जाता, टॅलंटाची एलर्जी जाता. ऑफिसर कोण अशें ना जे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतात. ऑफिसर खंयचीच रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेवपाक तयार ना.
ही परिस्थिती आज जाल्ली आहा आणि ती प्रमोद सावंताची एकट्याची मिस्टेक न्ही. ताका तितलें एक्सपिरियन्स गव्हर्नन्सान नाशिल्लें. तो स्पिकराच्यान मुखेलमंत्री जाला कित्याक हे जे RSS आशिल्ले तांचे कडेन कोण मनीस नाशिल्लो. तांणी ताका केला, तुम्ही तांकां मत मारला, आतां खाया. पीपल गेट द गव्हर्नमेंट दे डिजर्व. तुमकां सरकार तुम्ही मुद्दां सारकी मारूंक ना. तुम्ही ओगी कोण आरजी म्हणून आरजी मतां मारली, मतां फोडली, आतां खाया हो सरकार तुमकां. हें तर फुडें जावपाक नाका. फुडली पिळगी जर तुमकां राखूंक जाय जाल्यार तुम्ही विचार करून बरे मनशांक चूज करचे पडटले. तो खंयचो पक्ष, कितें कॉम्बिनेशन, ते सगळें मागीर पळोवया. पयलीं मनीस जो देवाचे भिरांतीचो आसता. आमी मिसाक आयकतात देवाची भिरांत म्हणटी आसूंक जाय म्हणटी. देवाची भिरांत गोंयांत गेली. ही देवाची भिरांत परती कशें हाडटले ते आमी चिंतूंक जाय. आनी देवाची भिरांत आशिल्लोच मनीस इलेक्शनाक जिखून येवंक जाय. खंयच्या पक्षाचो ते मागीर पळोवया. हांगा पक्ष प्रथम जाला, देव बिव सगळे मागीर. ते म्हणटात देश प्रथम. देश बी प्रथम काय ना, हांचो पक्ष प्रथम. कित्याक हांकां चोरपाचें लिसेन्स जाय. हें हांव असलें उलयतां म्हणून लोकांक वायट दिसता. आमी हें उलयतना फक्त अगेन्स्टूच उलयता अशें न्ही. सरकार जर कितें बरें करता, काल सरकारान ट्रॉय कॉस्टा म्हणटा ताका सपोर्ट केला. ट्रॉय कॉस्टा म्हणटा एक डिझायनर माजोड्डेचो. ताका ताणें ही इज द सेकंड डिझायनर इन इंडिया टू शो एट द मिलान फॅशन वीक. 19 तारखेच्यान मिलान फॅशन वीक म्हणून जाता. ते मुखेलमंत्र्यान ताका गोवा हे गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा ब्रँड गोवा इनिशिएटीव म्हणून सपोर्ट केल्लो आहा. बरें काम केलां. अशें जर करता जाल्यार मुखेलमंत्र्याचें कौतुकूय करूंक जाता, ताचें अभिनंदनूय करूंक जाता. आमकां वायट दिसना न्ही. बरें करता जाल्यार बरें करता. पूण जेन्ना तुमी चोरतात, जेन्ना तुमचे मंत्रीच सांगतात की तुमी चोरतात म्हणून. गोविंद गावडेन सांगिल्लें आहा की कशें चोरतात ते आनी हांव सांगूंक वचना. ताणें म्हाका सांगिल्लें की शहाजहानान टेंडर करूंक नासलो म्हणून. कितें तूं तुजे बायलेक घेवन ताजमहालान गेला आसतलो, शहाजहानान टेंडर करूंक ना आनी तें अशेंच जावप म्हणून. हो ताजमहाल जो कला अकादमीचो आहा तो कसोच कंप्लीट जायना. तो शहाजहानाचेर आतां आमी कितें तरी आनी फुडलो रिसर्च करचो पडटलो. समीर करा तुमी तो. कितें आशिल्लें काय म्हणून शहाजहानान चड पयशे मोडिल्ले म्हणून खंय औरंगजेबान ताका भितर घाल्लो लास्टाक. हांगा कोण कोणाक भितर घालना. हांगा पयशाचो जाय ते भशेन इबाड करूं येता आनी सगळें पचता. सो हे सगळें अशी परिस्थिती आसा. आमी आमच्या मतदारसंघान जाता तितलें बरें करपाक चिंतलां. आमी सेंटर ऑफ कल्चर करपाक चिंतिल्लें आनी जें आमी करतात. आमचो श्री कृष्ण विजयोत्सव म्हणटो नंबर 1 स्पर्धा जाता. जंय आमी श्री कृष्णाक वयर काडटात. धवळीकाराक वायट दिसूंक दिनात आमी. धवळीकाराक दुखता म्हणून भिंगी म्हणटा. धवळीकाराक दुखपाची कांय गरज ना. आज धवळीकारान दुखलें म्हणून जे कोणें कितें केल्लें त्या मनशा म्हऱ्यान वचून सगळ्यांनी साश्टांग नमस्कार घाला थंय आश्रमात. सगळे जे म्हणटाले की बॉम्ब घालो म्हणून ते थंय गेल्या. ती लज बी कोणाक ना आनी ते कोण सांगता तो वायट. आमी हें केलां जे एक सेंटर ऑफ कल्चर केला. आमचो कार्नवाल जो केलो, जो सरकाराचो 1 रुपया घेनासतना केला, हो कार्नवाल सांबा स्क्वेअर हांगा येवपाक पावलो. टोनी डायस जाल्लो हांगा गेलो दिसता म्हाका, खबर ना. पूण सांबा स्क्वेअर इज कम टू फातोर्डा. अशें आमी केल्लें आहा. आमचे सिग्नेचर इव्हेंट्स आहात, कॅलेंडर इव्हेंट्स आहात, ते सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन आमी केल्ले आहा. हे आमी करीत रावतले. किरण बाबान म्हणलें की आमची ही टीम बरी आहा. आमची टीम, आमचे ऑफिस म्हणटे आमची फॅमिली. आमी तापतात, एकमेकांचेर गाळी मारतात, हें करतात तें करतात. काल दुर्गादास म्हणजे बेजार जाल्लो, तापता म्हणटा, वायट दिसता म्हणटा. हाका वायट दिसपाक बी लागना. चली न्ही तूं वायट दिसपाक. तो थोड्यो गाळी आयकुपाकूय शिकूंक जाय आनी त्यो थोड्यो मारता त्यो आमी बी कंट्रोल करूंक जाय. हे वर्साचें म्हजें रेजोल्युशन. बायलेनूय म्हाका मेसेज बी घाल्या व्हडली. तोंडान सांगूंक जायना, SMS घाल्या रातची तें WhatsApp. सो हें रेजोल्युशन की मातशी तकली थंड दवरूंक जाय. हे वर्सा तकली थंड दवरता. हे वर्सा तुमकां एक गॅरंटी दिता, तकली थंड दवरून गोंयभर हांव भोंवतां आनी फुडल्या वर्साचे पयलीं गोंयचे सगळे जे इश्यूज जे कितें आहा, चडांत चड इश्यूज आमी समरायज करून ताजी सोल्युशनां कितें आसतलीं ती बी समरी घेवन आमी एक एजेंडा फॉर गोवा म्हणून जे करतले. हो एजेंडा फॉर गोवा सगळ्यांक बरोबर घेवन आमी करतले आनी आमी एक ऑल्टरनेटीव विजन गोंयचें ब्रँड गोवा फॉरवर्ड व्हरपा खातीर ऑल्टरनेटीव विजन
फुडले बर्थडे मेरेन आमी दितले हे हांव तुमकां उतर दितां, गोंयकारांक उतर दितां, म्हज्या मतदारसंघाकूय बी उतर दितां. हांगा तुमी आयले, इतले उटंगराच्या पावसान आयले, सगळे हांगा बरे भशेन आयल्या. बाब धोंड आतां उठलो, ताकाय सांगूंक सोदता हांव. तो म्हाका सदां सांगतालो की स्वामी विवेकानंद हांगा आयिल्लो, हांगा खंयचे ते दामबाबाचे सालान आयिल्लो, थंय तुवें कितें करूंक जाय म्हण. थंय बी आमचो बरो प्रोजेक्ट येता, ते राम मंदिरूय इम्प्रुवमेंट जाता, जे हे प्रोजेक्टान आमी केल्ले आहा. शेट समाजाक बरोबर घेवन, म्हळ्यार दैवज्ञ ब्राह्मण समाजाक बरोबर घेवन तांकां विचारून तांकां जाय त्या भशेन केल्ले आहा. ते सगळे फुडल्या वर्सा मेरेन आमी कंप्लीट करतले. हांव तुमी हांगा सगळे आयले, म्हाका तुमी मान दिलो म्हण तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. मागता की एक बरें बसुया थोडे वेळ वचपाय. आज शेनवार, फाल्यां मातशें लेट उठल्यार कोताक येता. बरे भशेन बसुया, बरे भशेन उलोवया आनी थंडपणान गोंय फुडें व्हरुया. आनी हें गोंय फुडें व्हरपाक कसलोय सॅक्रिफायस करपाक आमी तयार आहा. गोंय फुडें व्हरपाक सगळीं ऑप्शनां आमकां ओपन आसात. आमी समविचारी गोंयकारवादी शक्ती ज्यो आसा तांचे बरोबर काम करपाक आमकां तळमळ आहा. काँग्रेस पार्टी ही आमची अलाय. काँग्रेस पार्टी बरोबर आमी उतर दिल्ले आहा. 2022 तांचे बरोबर आमी रावतले. सो आमी तांचे बरोबर राविल्ले आहा. आतां काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती कितल्या वर्सांची पार्टी रे ती? 100 वर्सांचे वयर पार्टी. ती बेगीन बी उठना. आमी दनपारां बी न्हिदता तेन्ना अर्द वरान उठतात. ती पार्टी मातशी उठपाक टायम घेता, कित्याक ओल्ड पार्टी. सो ओल्ड पार्टीन मातशें बेगीन उठूंक जाय, नाल्यार गोंय उठचें ना साल्वार करपाक. गोंय सगळें वतलें. हें गोंय साल्वार करपाक तुमी सगळ्यांनी हातभार लावूंक जाय. हें आमचें गोंय, हें आमचें गोंय. वी वील हॅव टू टेक चार्ज. वी वील हॅव टू मेक गोवा गोवा अगेन. थँक यू व्हेरी मच.